देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 10 फेब्रुआरी सोमवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1, 15 परे आउ बढ़िबनी राशन कार्ड ई केवाईसी अवधि। राशन कार्ड धारकों पई बड़ खबर। 15 रे सरीबा राशन कार्ड ई केवाईसी अवधि। 15 परे आउ बढ़िबनी ई केवाईसी अवधि। एनी सूचना दैछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एबे सुधा 37,85,496 जन ई केवाईसी करी नाहंती। ई केवाईसी न कले कार्ड सरेंडर बोली धरी निया जीवो बोली कहिसंती मंत्री श्री पात्र। तेबे अयोग्य हिताधिकारी यथाशीघ्र कार्ड न फेरेले तांको विरोध में कार्यानुष्ठान हेबो बोली कहिसंती श्री पात्र। मोट 8 लाख आयकरदाता राशन कार्ड हातेइछंती। स्वास्थ्य कार्ड हातेइबाकू राशन कार्ड नैथिले। समस्त राशन धारकों पई ई केवाईसी कार्य करिबा वर्तमान बाध्यतामूलक। जदि ई केवाईसी कर न जाए तेबे राशन कार्ड रू ना काटी दिया जीवो। नंबर 2, जाजपुर को 1000 कोटी टंकर प्रकल्प भेटिदेले मुख्यमंत्री। जजाति 2025 उद्घाटन उत्सव में सामिल हेले मुख्यमंत्री। उद्घाटनी उत्सव में सामिल होई जाजपुर पई बड़ घोषणा करिसंती। एही अवसर में जाजपुर को 1000 कोटी टंकर प्रकल्प भेटी देइछंती मुख्यमंत्री। 50 कोटी टंकारे बिरजा मंदिरर उन्नतीकरण कराजिवो। 30 कोटी टंका व्यय निर्माण हेबो नूतन बस टर्मिनाल। 1000 सीट विशिष्ट टाउन हॉल निर्माण पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसंती। नंबर 3, फेब्रुआरी 16 रे विधानसभा घेरिबे शिक्षक। आसंता 16 रे विधानसभा घेरिबे समस्त वर्गर प्राथमिक शिक्षक। 3 दफा दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लैबे शिक्षक, जहाँ अनिर्दिष्ट काल पई चलिबो बोली चेतावनी देइछि संघ। उक्त दाबीगुड़िक है 2010 मसीह राज्य में लागू होइथिबा शिक्षा अधिकार नियम को सरकार एजावत आदौ कार्यकारी करूनाहांती। आदर्श विद्यालय नाम प्रति पंचायत रे गोदावरी विद्यालय खोली अन्य विद्यालय बंद करने को बसिलेनी। शिक्षा अधिकार आईन रे प्राथमिक विद्यालय पई उल्लेख थिबा भित्तिभूमिर विकास करूनाहांती। सेहीपरि नियमित शिक्षक नियुक्त न करी चुक्ति बा स्कीम माध्यम रे शिक्षक नियुक्ति करुछंती। 2022 रे समस्त विभाग रो ठिका नियुक्ति उठेई सेमानकर 6 वर्षर चुक्ति कार्यकाल को नेशनल इंक्रीमेंट देई सही कर्मचारी मानक नियमित कर जाइथिला। 2001 मसीह नियुक्त पाइथिबा प्राथमिक शिक्षक मानकु उपेक्षा करागला। नंबर 4, घुंचिला यूपीएससी प्रीलिम परीक्षा 2025 रजिस्ट्रेशन तारीख। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम परीक्षा 2025 पंजीकरण तारीख घुंचई दिया जाइछि। प्रार्थी माने एबे फेब्रुआरी 18 तारीख संध्या 6टा पर्यंत आवेदन करि परिबे। ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.gov.in रे आवेदन करि परिबे छात्र छात्री। ता सहित जो माने पूर्व आवेदन करि सारिछंती सेमानक पई आवेदन पत्र रे संशोधन पई मौका दिया जाइछि। यह फेब्रुआरी 19 रु 25 तारीख पर्यंत करि हेबो। पाणीपाग सूचना। कमुछि तापमात्रा, डरौछि कुहुड़ी। 10 जिला को सतर्क सूचना। राज्य में तापमात्रा कमुछि। गतकाली सर्वाधिक तापमात्रा झारसुगुड़ा रे 34.4 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। मालकानगिरी रे 34 डिग्री रेकर्ड होइथिबा बेले 32 सहरर तापमात्रा 30 डिग्री उपरे रहिछि। सर्वनिम्न तापमात्रा राउरकेला रे 8.8 डिग्री रहिथिबा बेले पूर्वरु सबुठारु कम तापमात्रा रहुथिबा दारिंगबाड़ीर सर्वनिम्न तापमात्रा 15.5 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। अन्यपटे घन कुहुड़ी डरैबारे लागिछि। 2 दिन पई 11 जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। एही दिन मानकरे पाग सुखिल रहिबा सह तापमात्रा रे विशेष किछि परिवर्तन हेबार नाही बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कह जाइछि। 10 तारीख पई गंजाम, गजपति, कोरापुट और नवरंगपुर जिलार केतेक स्थान रे घन कुहुड़ी आशंका कर जाउछि। नंबर 6, बड़ निष्पत्ति। परवर्ती आदेश जाए प्रयागराज संगम स्टेशन बंद। प्रयागराज रे महाकुंभ जोगु भिड़ बढ़िबारे लागिछि। यारी भीतर एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। प्रयागराज संगम स्टेशन को परवर्ती आदेश जाए बंद कर जाइछि। उल्लेखयोग्य जे प्रयागराज संगम स्टेशन संगम स्थल पई सबुठु निकटस्थ स्टेशन। स्टेशन रो मोट क्षमता 1000 रु 2000 लोकंक पई रहिछि, किंतु अधिक भिड़ जोगु स्टेशन को बंद कर दिया जाइछि। तेबे ट्रेन रो परिचालना बंद कर जाई नाही। नंबर 7, स्वास्थ्य क्षेत्र को नहीं बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार केन्दुझर रे धरणीधर मेडिकल कॉलेज रे आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रो 74तम वार्षिक राज्य सम्मिलनी को उद्घाटन करिसंती। ई अवसर रे राज्य रे स्वास्थ्य सेवा उपरे वक्तव्य दैथिले मुख्यमंत्री। आयुष्मान भारत योजना ओडिशावासी को अधिक सेवा देव। उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम रे राज्य को 13 लाख कोटी टंकर विनियोग प्रस्ताव आसीथिबा बेले केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में 50,000 कोटी टंकर विनियोग प्रस्ताव आसीछि बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। एही स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प रे 25,000 नियुक्ति मिलिबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 8, महाकुंभ रे पुणी लागिला निया। लक्षाधिक टंकर संपत्ति स्वाहा।
ମହାକୁମ୍ଭରେ କାଲି 9 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ରର ସେକ୍ଟର 23 ସ୍ଥିତ ଅରେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାହ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କେହି ହତାହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଆଣିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡୋମେନ୍ bank.in ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ bank.in ଡୋମେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଅଣବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ, ଫିନ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାନ fin.in ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, bank.in ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ fin.inକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ ଘରୋଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମଣିପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସିଏମ୍ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂ ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୀରେନ ସିଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ମଣିପୁର ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବୀରେନ ସିଂ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କହିଛି। ନମ୍ବର 11 ଆଜି ମହାକୁମ୍ଭରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାମହିମ। ଆଜି ମହାକୁମ୍ଭ ଯିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସକାଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ପବିତ୍ର ଜଳର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମହାମହିମ ସେଠାରେ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରହିବେ। ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିଜିଟାଲ ମହାକୁମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନାବରଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାକୁମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ନକ୍ସଲବାଦ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 31 ଜଣ ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ 9 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯାନ କାଳରେ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ 31 ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମାନବତା ବିରୋଧୀ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର 2 ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ। ଏହି ଦେଶ 2 ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣୀ ରହିବ। ନମ୍ବର 13 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ 27 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସରକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି ରଖୁଛି ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖୁଛି। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଇଏସ୍ଆଇ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୌଚ ରାତ୍ରି ଯାପନ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଇଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସ୍ମାରକୀଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାହାରିକୁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିସରରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି କ୍ୟାମ୍ପିଂ, ତମ୍ବୁ ପକାଇବା ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ନିୟମର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ମେଢ଼କୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବାବା ପ୍ରତି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ଗୁମ୍ଫା ତାଙ୍କର ଘର ପାଲଟିଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବା, ଖାଇବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ସହ ଶୌଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏସ୍ଆଇ କେବଳ ଦେଖଣାହାରୀ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳି ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନମ୍ବର 15 ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଲାଣି 2180 ଟଙ୍କା। ଟେନସନ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ 86,000 ଉପରକୁ ଟପିଲାଣି ରେଟ୍। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 2180 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 2000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ରବିବାର 9 ଫେବୃଆରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ
24 क्यारेट 86,670 टंका प्रति 10 ग्राम रही। 22 क्यारेट सुन दाम 79,450 टंका बिक्री होउछि। गत आर्थिक वर्षर 2024-25 बजेट पर सुनर मूल्य द्रुत गति में वृद्धि पाइथिला। चलित वर्ष 1 फेब्रुआरी रे उपस्थापित होइथिबा बजेट 2025 बेले सुन दर आकाश छुआ हेलाणी। नंबर 16 इस्तीफा देले मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। 27 वर्षर वनवास सारी एवं राजधानी सिंहासन को फेरी बीजेपी। सेपटे बीजेपी सरकार गढ़ा थिबा बेले मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देइछंती मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। सूचना अनुसार दिल्लीर राजभवन में पहुंची उपराज्यपाल को भेटी आतिशी तांकर इस्तीफा पत्र प्रदान करिसंती। मोदी विदेश गस्तरु फेरिबा परे शपथोत्सव कार्यक्रम हेबार सूचना मिली। नंबर 17 मार्च 1 रे दुलकिब बाराबाटी आसुचंती संगीतर जादूगर अरिजित सिंह। ओडिशार संगीत प्रेमी मानक निज रोमांटिक सॉन्ग रे हजेबा को आसुचंती अरिजित सिंह। से मार्च 1 तारिख रे सिल्वर सिटी भावे परिचित कटक रे एक लाइव कॉन्सर्ट करिवे। एही कार्यक्रम तारिश एंटरटेनमेंट एवं आनंद पोदारंक द्वारा आयोजित हेउछि, जे ओडिशा रे प्रथम थर पई अरिजित सिंह को कॉन्सर्ट को संभव करिथिले। मिलेनियम सहरर ऐतिहासिक बाराबाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा एही बहु प्रतीक्षित शोर टिकेट एबे जिला आप रे उपलब्ध हेउछि। टिकेट मूल्य 2999 टंका आरंभ हेउछि। संध्या 6 टारू एही कॉन्सर्ट अनुष्ठित हेबार कार्यक्रम रहिछि। नंबर 18 दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे पराजयर मंथन कले केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे पराजयर कारण समीक्षा पई आम आदमी पार्टी जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार पार्टी विधायकों बैठक करिसंती। निर्वाचन रे पराजय परे आतिशी मार्लेना रविवार मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देइछंती। तांको सहित पार्टीर अन्य विधायक माने बैठक रे जोग देइथिले। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी को भोट मिलिछि। गत 10 वर्ष रे पार्टीर भोट शेयर 13% वृद्धि होइछि। एही अवधि रे आप्र भोट शेयर 10% ह्रास होइछि। तेबे तृतीय स्थान रे थिबा कांग्रेस रो भोट शेयर 2% बढ़िछि। हेले कांग्रेस को जातीय राजधानी रे गोटे भी आसन मिली पारि नाही। नंबर 19 किए हेबे दिल्लीर मुख्यमंत्री रेस रे 5 नेता। 27 वर्षर दीर्घ प्रतीक्षा पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली रे क्षमता को फेरी पारिछि। बीजेपी किंतु एपर्यंत मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा करी नाही। बीजेपी रे मुख्यमंत्री पद पई अनेक दाबीदार अछंती। जातिभित्तिक एवं स्थानीय अंचल रे नेतांको दबदबा देखि बीजेपी मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा करिबो बोली चर्चा हेउछि। एपरिकी बीजेपी अनेक राज्य रे उपमुख्यमंत्री मध्य नियुक्त करिछि। तेबे दिल्ली रे मध्य बीजेपी यह करि पारे बोली कह जाउछि। सूचना अनुसार दिल्ली रो मुख्यमंत्री पद पई रेस रे 5 जण रहिछंती। सेमानक मध्य परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन एवं विजेंद्र गुप्ता अछंती। नंबर 20 छत्तीसगढ़ रे 31 नक्सल निपात घटना एक बड़ सफलता कहिले अमित शाह। छत्तीसगढ़ बीजापुर रविवार सकाळु सुरक्षाकर्मी एवं नक्सलंक मध्य गुड़ी विनिमय होइथिला। ई एनकाउंटर रे 31 जन नक्सल निहत होइथिबा बेले 2 जन जवान शहीद होइथिले। नक्सल निपात घटना को एक बड़ सफलता बोली कहिसंती गृहमंत्री अमित शाह। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जोगे सूचना दे शाह कहिसंती जे नक्सल मुक्त भारत गठन नहीं जवानों को बड़ सफलता मिली। 2026 मार्च 31 पूर्व भारत नक्सल मुक्त हेबो। देशर निश्चित भाव नक्सलवादर मूलोत्पाटन करिबु। अपरपक्षे शहीद 2 जवानों परिवार प्रति से गभीर समवेदना जणाइछंती। नंबर 21 देशर प्रथम सौरशक्ति चालित संग्रहालय कोलकातार सौर गंबुज। न्यूटाउन अंतर्गत इको पार्क रे खोलिछि भारतर प्रथम सौर गंबुज संग्रहालय। 27 मीटर उच्च एवं 45 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट अक्षय शक्ति चालित यह विस्मयकर स्थापत्य नूतनत्व, स्थायित्व एवं अद्भुत आधुनिक डिजाइन रो अभिनव सम्मिश्रण। एथिरे लागिथिबा 150 और 200 वाट विशिष्ट 2086 खंड सौर फलक द्वारा संग्रहित सौरशक्ति संग्रहालय को विद्युत जोगैबा सहित यह चतुर्पार्श्वस्थ स्ट्रीट लाइट भी जोड़ौछि। एथिरो घंटा को संग्रहित सौर विद्युत परिमाण 180 किलोवाट। 2.89 एकर जमी रे निर्मित यह अभिनव म्यूजियम कौनसी पारंपरिक संग्रहालय भली नुहे। एथिरे आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार प्रदर्शनी दर्शक मानकु अद्भुत करिवो। नंबर 22 गाजारू इस्राएली सेना प्रत्याहार आरंभ। हमास युद्धविरति चुक्तिनामा अनुଯାयी इस्राएल एहार प्रतिश्रुतिर अंशस्वरूप रविवार गाजार एक मुख्य करिडर सैन्य प्रत्याहार आरंभ करिछि। तेबे युद्धविरतिर परवर्ती योजना कार्यकारी करिबारे उभय पक्ष बड़ परीक्षार सम्मुखीन होइछंती। चुक्तिनामा अनुଯାयी इस्राएल 6 किलोमीटर नेट जारिम करिडर सैन्य प्रत्याहार करिनेबाकू राजी होइथिला। 15 मासरू ऊर्ध्व समय धरी इस्राएल और हमास मध्य युद्ध लगी रहिबा परे गत मासरे अस्त्रविरति आरंभ होइथिला। इतिमध्ये हमास विभिन्न पर्यायर 18 जन पणबंदी को मुक्त कलाणी। सेहीपरि इस्राएल मध्य बहु संख्यार
ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀୟ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଟ୍ ଜାରିମ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଜା ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 23 ବିହାର ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାବ, କହିଲେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟର ପ୍ରଭାବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 27 ବର୍ଷ ପରେ ଜନାଦେଶ ମିଳିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ ଓ ଜୁମଲାବାଜି କରିବନି। ନମ୍ବର 25 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟ ପରେ 2026ରେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଳି। ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆପକୁ ହରାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2026ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଳି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ଆମର, 2026ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଳି ହେବ। ନମ୍ବର 26 ବାରବାଟୀ ଫାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ସିରିଜ୍ ହାତେଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ 304 ରନ୍ କରି ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ 305 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା। ଏହାକୁ ପିଛା କରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାର କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଟାକିଂ ମୋଡ୍ରେ ଥିଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସେ 90 ବଲ୍ରେ 8 ଛକା ଓ 12 ଚୌକା ମାରି 119 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ଟିମ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ବଡ଼ ଯୋଗାଇଛି। ରୋହିତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ 52 ବଲ୍ରେ 6 ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହ 60 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ଲିଭିଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍, 20 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଖେଳ। ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳ ମଝିରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଓସିଏ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଯାଇଛି। ଗଲା 8 ଦିନ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର 6:19 ମିନିଟ୍ରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6:39ରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ପରେ ବି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବାରୁ ଅମ୍ପାୟାର 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନ୍ଦ ପରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 28 ବାରବାଟୀ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ, ଓସିଏକୁ ଜବାବ ମଗାଯିବ କହିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ବନ୍ଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ବହୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଓସିଏକୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟିଲା ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଘଟଣାର ଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳି ବସ୍ ଆଗରେ ରହିଯିବାରୁ ଜେନେରେଟର ଆସିପାରିନଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଭୁଲ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି, ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି। ନମ୍ବର 29 ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ହକି ଦଳ। 15ରୁ ହକି ଫାଇଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ହକି ଦଳ ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ 2024-25ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜିଓ ସିନେମା ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 18ରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 30 ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୁଗଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୁଗଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ 3 ପଦକ ଦୌଡ଼କୁଦରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। 400 ମିଟର ପୁରୁଷ ଦୌଡ଼ରେ ବାପି ହାଁସଦା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ କରାୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ 46.82 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ରେସ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଆସ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ 47.28 ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।